Tingnan nyo nangyari kay Kuya Gaya guys. Oh. Nablot lang yung cellphone niya. Diba? Pakasimple lang. Yan oh. Kaso hindi na kontento eh. Pati yung motor kukunin niya eh. Grabe yung mangyayari yan sa kanya mamaya guys. Yung dumadaan, wala rin pakialam mo. Titignan lang nila eh. Kung ano nangyayari. Sabagay, napaka ano yan. Kaya kawawa si Jen eh. Yun eh. Yan o, perfect talaga yan. Ayan na. Yaba! Perfect! Bang! Yan, napakaano mo kasi sa cellphone na ayaw pa, gusto pa motor. Dali ka to.